Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada al-babu tsaminu, bab yang ke-8, fil ayati, di dalam ayat-ayat, waswari, dan surah-surah al-mustahabbati, yang disunnahkan, fi awqatin, pada waktu-waktu, wa ahwalin, dan pada kondisi-kondisi makhsusatin, yang dikhususkan. Jadi pada bab ke-8 ini akan dibicarakan tentang ayat-ayat, surah-surah yang disunahkan untuk dibaca pada waktu-waktu dan kondisi-kondisi tertentu. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna hadzal baba, bahasanya bab ini itu wasi'un jiddan, luas sekali. La yumkinu hasruhu, tidak mungkin membatasinya. Likathrati ma ja'a fihi, karena banyaknya riwayat-riwayat yang datang di dalam bab ini. Walakin, akan tetapi, nusyiru, kami akan mengisyaratkan, ila aktsarihi, kepada kebanyakannya, au katsirin minhu, atau banyak darinya. Bi ibaratin wajizatin, kami akan mengisyaratkan dengan ungkapan yang ringkas. Fa inna aktsaral ladzi nadhkuru fihi, karena sesungguhnya kebanyakan yang kami akan sebutkan fihi, di dalam bab ini, itu ma'rufun, itu sudah terkenal, lil khassati wal amah, sudah terkenal baik bagi kalangan khusus maupun kalangan umum. Walihada, oleh karenanya, karena sudah terkenal, la adzkurul adillata, aku tidak akan menyebutkan dalil-dalil fi aktsarihi, pada kebanyakannya. Famin dzalika sunnah, di antara hal yang disunahkan adalah kathratul i'tina'i bi tilawatil Qur'an, yaitu banyaknya memperhatikan dengan pembacaan Al-Quran fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa fil ashril akhir minhu aktsaru, dan pada 10 hari akhir daripada bulan Ramadan itu aktsaru, hendaknya lebih diperbanyak lagi pembacaan Al-Qur'annya. Wal layalil witri, dan adapun malam-malam ganjil, minhu, daripada bulan Ramadan, itu akadu, lebih ditekankan lagi pembacaan Al-Qur'annya. Wa min dzalika, di antaranya lagi adalah al-ashrul awwalu min Dzulhijjah, 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Wa yaumu Arafah, dan hari Arafah. Wa yaumul jumu'ati, dan hari Jumat. Wa ba'da subhi, dan setelah subuh. Wa fil laili, dan pada malam hari. Jadi ini adalah waktu-waktu yang disunahkan untuk diperbanyak pada waktu tersebut membaca Al-Quran. Wa yambaghi, dan hendaknya, ayyuhafidha, hendaknya seorang membaca, hendaknya seorang menjaga, ala qiraati Yasin, atas bacaan surah Yasin, wal waqi'ati, dan surah Al-Waqi'ah, wa tabarakal mulki. Jadi kata beliau, hendaknya seorang tadi menjaga bacaannya surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, dan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surah Al-Mulk. Karena surah-surah ini memiliki keutamaan-keutamaan khusus yang tidak dimiliki oleh surah-surah yang lainnya. Oleh karenanya beliau, Imam Nawawi, menganjurkan supaya menjaga bacaan 3 surah ini, surah Yasin, Al-Waqi'ah, dan Tabarak.
Faslun fasal fima yaqra'ul imam fil jumu'ati wal idaini. Fasal tentang apa yang hendaknya dibaca oleh imam pada sholat Jumat dan sholat 2 hari raya. As-sunnatu, adapun yang sunnah adalah ayaqra'a, hendaknya seorang imam itu membaca fi sholati subhi, pada sholat subuhnya, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, ba'dal fatihati, setelah membaca surah Fatihah, fi raq'atil ula, pada rakaat yang pertama, hendaknya dia membaca alif lam mim tanzil, yaitu surah sajadah, bikamaliha, secara sempurna. Wa fi thaniyah, dan pada rakaat yang kedua, hendaknya membaca hal ata alal insan, yaitu surah al-insan. Wala yaf'alu ma yaf'alu katsirun min a'immatil masajid, dan janganlah dia melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan imam-imam masjid. Min, dari minal iktisari, dari mencukupkan, ala ayatin, kepada beberapa ayat, min kulli wahidatin, dari setiap satu, minhuma, dari kedua surat tadi, ma'atamtidil qira'ah, bersama memanjang-manjangkan bacaan. Akan tapi hendaknya, bal yang bagi, hendaknya, ayaqra'ahuma, hendaknya dia membaca dua surah tadi, bikamalihima, dengan secara sempurna, membaca dua surah tadi secara sempurna. Wa yudrija qira'atahu, dan hendaknya dia membaca bacaannya tadi ma'at tartil, bersama tartil, artinya tidak tergesa-gesa. Jadi yang disunahkan di dalam sholat subuh pada hari Jumat, setelah Fatihah, hendaknya pada rakaat pertama membaca alif lam mim tanzil, yaitu surah sajadah, secara sempurna. Kemudian pada rakaat yang kedua itu membaca surah al-insan. Itu yang disunahkan. Kemudian wasunnatu, dan adapun yang sunnah adalah ayaqra'a, hendaknya seorang itu membaca fi sholatil jumu'ati, pada sholat Jumat, fi raq'atil ula, pada rakaat yang pertama, hendaknya dia membaca suratul jumu'ati, yaitu surah Jumat, bikamaliha, secara sempurna. Wa fi thaniyah, dan pada rakaat yang kedua, hendaknya dia membaca surah al-munafiqin, surah al-munafiqin, bikamaliha, secara sempurna. Fa in syaa, maka jika dia ingin, fil ula, pada rakaat yang pertama, kalau jika dia ingin, hendaknya dia membaca sabbihisma rabbikal a'la. Ini pada rakaat yang pertama. Wa fi thaniyah, dan pada rakaat yang kedua, hendaknya dia membaca hal ataka hadithul ghasyiyah, yaitu surah al-ghasyiyah. Fakilahuma, adapun keduanya itu sahihun, sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yajtanib, dan hendaknya dia menghindar, menjauhi daripada al-iktisara, daripada mencukupkan alal ba'di, atas sebagian ayat saja. Wal yaf'al, akan tapi hendaknya dia melakukan ma qaddamnahu, apa yang telah kami jelaskan dahulu, yaitu membaca secara sempurna. Wa sunnatu, dan adapun yang sunnah lagi adalah ayaqra'a, hendaknya seorang itu membaca fi sholatil id, pada sholat hari raya,
Fi rakaatil ula pada rakaat yang pertama hendaknya dia membaca surat al-Qaf, surat al-Qaf yaitu surah Qaf. Wa fi tsaniyah dan pada rakaat yang kedua hendaknya dia membaca iqtarabatis saah wang syaqqal qamar yaitu surah al-Qamar. Fi kamaliha secara sempurna. Fa in syaa dan jika dia mau pada rakaat pertama hendaknya dia membaca Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua wahal ataka hadithul ghasyiyah yaitu surah al-ghasyiyah. Fakilahuma adapun keduanya itu sahihun sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yajtanibil iqtisara dan hendaknya dia menjauhi daripada mencukupkan alal ba'di atas sebagian ayat saja. Faslun fasal fima yaqra'u fi sunatayil fajri wal maghrib wa fima yaqra'u fil istikharah wal witri. Fasal ini menerangkan tentang apa yang hendaknya dibaca pada 2 rakaat sunnah fajar yaitu sholat qobliyah subuh wal maghrib dan 2 rakaat sunnah sholat maghrib yaitu ba'diyah maghrib wa fima yaqra'u fil istikharah wal witri dan apa yang harus dibaca pada sholat istikharah dan sholat witir. Wa yaqra'u dan hendaknya seorang membaca fi rak'atai sunnati subhi pada 2 rakaat sunnah subuh yaitu qabliyah subuh hendaknya dia membaca ba'dal fatihati setelah surah Fatihah fil ula pada rakaat yang pertama hendaknya dia membaca qul ya ayyuhal kafirun surah al-kafirun. Wa fi tsaniyah dan pada rakaat yang kedua hendaknya dia membaca qul huwallahu ahad. Wa in syaa dan jika dia mau qara'a hendaknya dia membaca fil ula pada rakaat yang pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah. Wa fi tsaniyah dan pada rakaat yang kedua hendaknya dia membaca qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa al-ayah. Kilahuma keduanya itu sahihun sahih min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqra'u dan hendaknya dia membaca fi sunnatil maghrib pada sunnah maghrib yaitu salat ba'diyah maghrib hendaknya dia membaca qul ya ayyuhal kafirun yaitu surah al-kafirun wa qul huwallahu ahad dan surah qul huwallahu ahad al-ikhlas. Wa yaqra'u bihima dan hendaknya dia membaca dengan kedua surah tadi aidan juga fi rak'atayit tawaf pada 2 rakaat tawaf wa rak'atayil istikharah dan 2 rakaat istikharah. Wa yaqra'u dan hendaknya dia seorang tadi membaca wa yaqra'u dan hendaknya membaca man orang autara yang dia ingin melaksanakan salat witir bithalati raka'atin dengan 3 rakaat fi raka'atil ula pada rakaat yang pertama hendaknya dia membaca sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah dan pada rakaat yang kedua hendaknya dia membaca qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsah dan pada rakaat yang ketiga hendaknya dia membaca qul huwallahu ahad wal muawwidhataini dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau dia seorang tadi ingin melakukan salat witir 3 rakaat pada rakaat yang pertama bacaannya adalah sabbihisma rabbikal a'la surah al-a'la. Kemudian pada rakaat yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang ketiga membaca 3 surah yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Faslun fasal fima yustahabbu qira'atuhu yaumal jum'ah.
Pasal ini menerangkan tentang sesuatu yang disunahkan membacanya pada hari Jumat. Wa yustahabu dan disunahkan ayyaqra'a seorang membaca surat Al-Kahfi, surah Al-Kahfi yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri wa ghairihi fihi. Karena ada hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri wa ghairihi dan selainnya fihi di dalam masalah membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan fil di dalam kitab beliau yang bernama Al-Um, wa yustahabu dan disunahkan ayyaqraha hendaknya seorang membaca surah Al-Kahfi aidon juga Lailatul Jum'ati pada malam Jumat. Jadi Imam Syafi'i beliau menulis di dalam kitab Al-Umnya, kata beliau disunahkan juga seorang itu membaca surah Al-Kahfi malam Jumatnya, itu juga disunahkan. Wa dalilu hadza, adapun dalilnya ini adalah marwahu Abu Muhammad, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad Ad-Darimi bi isnadihi dengan sanadnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surah Al-Kahfi Lailatul Jum'ati pada malam Jumat, adha'a lahu min nuri fima bainahu wa baina baitil atiq, maka akan bersinar lahu baginya minan nur daripada cahaya, fima pada tempat bainahu antara dia, wa bainal atiq wa bainal baitil atiq dan antara rumah yang kuno yaitu Ka'bah. Wa dzakara Darimi, dan Imam Darimi beliau telah menyebutkan hadisan satu hadis fistihbabi di dalam disunahkannya qiraati surati Hud, di dalam disunahkan membaca surah Hud yaumal jum'ati pada hari Jumat. Wa an ma'khulin, dan daripada Ma'khul at-tabi'il jalil, beliau ini adalah seorang tabi'in yang agung, istihbabu qiraati Ali Imran yaumal jum'ah, yaitu disunahkannya membaca surah Ali Imran pada hari Jumat. Faslun, fasal fi istihbabi qiraati ayatil kursi wal muawwidhataini. Fasal ini menjelaskan tentang disunahkannya membaca ayat kursi dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Wa yustahabu dan disunahkan al-iktsaru memperbanyak min tilawati ayatil kursi daripada membaca ayat kursi fi jami'il mawatin pada seluruh tempat-tempat. Wa ayyaqra'aha, dan hendaknya dia membaca ayat kursi kulla lailatin setiap malam. Idza awa ila firashihi, ketika dia mendatangi tempat tidurnya. Wa ayyaqra'a, dan hendaknya dia membaca al-mu'awwidhataini, yaitu Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, aqiba kulli sholatin, setelah setiap salat. Faqad soha, sungguh telah sah, an Uqbah bin Amirin, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kepadaku, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aqra'a, supaya aku membaca al-mu'awwidhataini, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, dubura kulli sholatin, di belakang setiap salat. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahihun, hadis ini adalah hadis hasan yang sahih.
Faslun fasal fima yaqra'u indan naum, di dalam apa yang hendaknya yukra dibaca indan naum ketika tidur, ketika hendak tidur. Yustahabu, disunnahkan, ayaqra'a indan naum, hendaknya seorang membaca ketika ingin tidur ayatul kursi, membaca ayat kursi, wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini, wa akhira suratil Baqarah, dan akhir surah Al-Baqarah. Fahadha, adapun ini, itu mimma, termasuk daripada hal-hal yuhtamu bihi, yang hendaknya diperhatikan, wa yuta'akkadul i'tina'u bihi, dan hendaknya ditekankan perhatiannya bihi terhadap pembacaan surah-surah tersebut. Faqad sabatat, sungguh telah tetap fihi di dalamnya haditsu sahihatun, hadis-hadis yang banyak. Telah tetap anjuran daripada membaca surah-surah tersebut, hadis-hadis yang banyak. Fa fi sahihain, maka adapun di dalam kitab sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Mas'udin Al-Badri, daripada Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al ayatani dua ayat min akhiri suratil Baqarah, daripada akhir surah Baqarah, man qara'ahuma, siapa yang membaca keduanya, fi lailatin, pada malam hari, kafatahu, maka kedua ayat tadi akan mencukupinya. Qala jama'atun minal ulama, telah berkata sekelompok jamaah minal ulama, daripada para ulama, mereka mengatakan kafatahu min qiyamil laili, dua ayat tadi daripada akhir surah Baqarah tadi itu mencukupinya daripada tidak perlu lagi bangun malam, salat malam, mencukupinya dari bangun malam. Wa qala akharun, dan berkata yang lainnya, kafatahu al-makruha fi lailatihi, kedua ayat tadi mencukupinya daripada perkara yang dia tidak sukai pada malam harinya. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana kulla lailatin, adalah beliau setiap malam itu yaqra'u qul huwallahu ahad, beliau setiap malam membaca qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini, dan membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa qad taqaddamnahu, dan sungguh telah kami dahulukan fi faslin nafthi bil Qur'an, di dalam fasal meniup dengan Al-Qur'an. Wa rawa Ibnu Abi Dawud, dan Imam Abi Dawud, beliau telah meriwayatkan bi isnadihi, dengan sanadnya, an Aliin radhiyallahu anhu, daripada Ali radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ma ara ahadan, tidaklah aku melihat seorang, yaqilu, yang dia berakal, dakhala fil Islam, yang dia telah masuk Islam, yanamu, dia tidur, hatta yaqra'a ayatul kursi, sehingga dia membaca ayat kursi. Wa an Aliin radhiyallahu anhu aidan, dan daripada Ali radhiyallahu anhu juga, qala, beliau berkata, ma kuntu ara ahadan, tidaklah aku melihat seorang, yaqilu, yang dia berakal, yanamu, dia tidur, qabla ayyaqra'a, sebelum dia membaca al-ayatis salasah al-awakhirah, yaitu ayat 3 ayat terakhir daripada min suratil Baqarah, yaitu 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Isnaduhu, sanadnya hadis ini, sahihun, sahih, ala syartil Bukhari wa Muslim, sesuai dengan syarat yang disyaratkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Wa an Uqbah bin Amir, dan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la tamurru bika lailatun, janganlah lewat kepadamu satu malam, illa qara'ta, kecuali engkau membaca fiha pada malam tersebut, qul huwallahu ahad wal muawwidhataini. Fama atat, maka kata Uqbah bin Amir, fama atat, maka tidaklah datang alayya kepadaku lailatun malam, illa, kecuali wa ana aqra'uhunna, kecuali aku membaca 3 surat tadi, yaitu qul huwallahu ahad dan muawwidhataini. Wa an Ibrahim an-Nukhai, daripada Ibrahim an-Nukhai qala, beliau berkata, kanu, adalah mereka dulu, para sahabat atau para tabi'in, itu yastahibbuna, mereka menyukai ayyaqra'u, membaca haula'i suwar, surah-surah tersebut, fi kulli lailatin, pada setiap malam, salasa marrat, 3 kali, yaitu qul huwallahu ahad wal muawwidhatain. Isnaduhu sahihun ala syartil Muslim. Wa an Ibrahim aidan, dan daripada Ibrahim juga, kanu, adalah dulu mereka itu yu'allimunahum, mereka mengajarkan kepada manusia, idza awa ila firasyihim, apabila mereka menuju kepada furusyihim, tempat-tempat tidur mereka, ayaqra'u, supaya mereka membaca al-muawwidhataini, yaitu muawwidhataini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanamu, beliau tidak tidur, hatta yaqra az-zumara, sehingga Nabi membaca surah az-zumar, wa bani Israil, dan surah bani Israil. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun. Faslun, fasal, fima yuqra'u ba'dal istiqad, tentang apa yang hendaknya dibaca setelah bangun tidur. Wa yustahabu, dan disunahkan, ayaqra'a, hendaknya seorang membaca, idza staiqadha, apabila dia bangun, minan naum, daripada tidurnya, kullal lailatin, setiap malam, hendaknya dia membaca akhira Ali Imran, akhir surah Al-Imran, min qauli ta'ala, daripada firman Allah SWT, inna fi khalqis samawati wal ardi, ila akhiriha, sampai akhirnya. Faqad sabata fi sahihan, sungguh telah tetap di dalam 2 sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqra'u, adalah beliau membaca khawatima Ali Imran idza staiqadha, akhir-akhir surah Ali Imran idza staiqadha, ketika beliau bangun. Faslun, fasal, fima yuqra'u indal marid, yaitu tentang sesuatu ayat atau surah yang hendaknya dibaca di sisi orang yang sakit. Wa yustahabu, dan disunahkan, ayyuqra'a, hendaknya dibaca, indal marid, di sisi orang yang sakit, bil Fatihah, dengan surah Al-Fatihah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda daripada Rasulullah SAW, fil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih, fiha, tentang Fatihah. Kata Nabi, wa ma adraka annaha ruqyatun, apa yang memberitahumu bahasanya surah Fatihah itu adalah ruqyah. Wa yustahabu, dan disunahkan, ayyuqra'a indahu, dibaca di sisi orang yang sakit, qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq, dan wa qul a'udzu birabbin nas, ma'an nafsi, bersama dia meniup, fil yadaini, pada 2 tangannya. Wa qad thabata dzalika, dan sungguh telah tetap hal itu, bacaan surah-surah tadi, fi sahihaini, pada 2 sahih, min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad taqaddama bayanuhu, dan sungguh telah
terdahulu bayanuhu penjelasannya fi faslin nafthi di dalam fasal meniup fi akhiril bab pada akhir bab alladzi qabla hada bab sebelum ini. Wa an Talhah bin Musarrifin, dan daripada Talhah bin Musarrif qala beliau berkata yuqalu dikatakan innal marida sesungguhnya orang yang sakit idza quri'a indahu apabila dibacakan di sisinya Al-Qur'an wajada lidzalika khifatan maka dia akan mendapatkan sebab bacaannya tadi khifatan keringanan. Fadakhaltu kemudian aku masuk, kata Talha bin Musarrif, fadakhaltu kemudian aku masuk ala Khaisyamah wa huwa marid, sedangkan beliau Khaisyamah tadi sedang sakit. Fakultu maka aku berkata kepadanya, Inni arakal yauma salihan, sesungguhnya aku melihatmu pada hari ini dalam kondisi sehat. Qala maka dia menjawab, innahu sesungguhnya quri'a telah dibacakan indi di sisiku Al-Qur'anu Al-Qur'an. Warwah dan telah meriwayatkan Al-Khatibu Imam Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala bi isnadihi dengan sanadnya. Anna Ramadiyah bahasanya Ramadi radhiyallahu anhu kana adalah beliau idza ishtaka say'an apabila beliau mengeluhkan sesuatu rasa sakit qala maka beliau berkata hatu ashabal hadis, datangkanlah kepadaku para ahli hadis. Fa idza hadaru maka ketika mereka para ahli hadis tadi sudah datang qala maka dia berkata iqra'u alayyal haditha, bacakan kepadaku hadis. Fahadha fil hadis, ini adalah di dalam hadis. Fal Quran maka adapun Al-Quran itu aula lebih utama. Faslun fasal fima yuqra'u indal mayyit. Fasal tentang sesuatu ayat atau surah yang hendaknya dibaca di sisi orang yang mati. Qala al-ulama'u, telah berkata para ulama min ashabina dari sahabat-sahabat kami wa ghairihim dan selain mereka mengatakan yustahabbu disunahkan ayyuqra'a hendaknya dibacakan indahu di sisi mayit yaitu surah Yasin. Li hadithi Ma'qil bin Yasar, karena ada hadis daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Iqra'u Yasin, bacakan oleh kalian surah Yasin ala mautakum, atas orang-orang yang mati di antara kalian. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa Nasa'i fi amalil yaumi wa lailah. Wa Ibnu Majah bi isnadin dhaifin, dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Rawa Mujalidun, telah meriwayatkan Mujalid an Sya'bi daripada Asy-Sya'bi yang qala, beliau berkata, kanatil ansar, adalah orang-orang Ansar dulu, idza hadaru, apabila mereka datang, qara'u, mereka membaca indal mayit, di sisi orang yang mati, surah Al-Baqarah. Wa Mujalidun, dan adapun Mujalid itu dhaifun, itu adalah dhaif, lemah. Wallahu a'lam.